वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। अब हमारे साथ तस्नीम कुरैशी साहब तो नहीं रहे। आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल। हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त का कोई और नुमाइंदा टेलीफोन लाइन पे कनेक्ट करने की कोशिश करें। मगर ओरिया मकबूल जान साहब, मुझे बताइए क्या आप ये मानने को तैयार हैं, शायद आप ये मानने को तैयार हो कि सियासी क़यादत को इसका कोई इल्म नहीं होगा, क्या आप ये मानने को तैयार हैं? मेरे ख्याल किसी को भी इल्म नहीं था। मैं एक देखें, आप जहां जब सारे हंच कर रहे हैं तो मुझे भी हंच करने थे यहाँ पर। लेकिन उसकी हंच की एक बुनियाद में पीछे मेरे पास एक बैकग्राउंड स्टोरी है, और बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि अमेरिकन एक केस बिल्ड कर रहे हैं, और बात उनकी सही है कि एक बाल्कनाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चलाना चाहते थे, और उसके ऊपर बहुत बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लगता यही है कि ये ट्रैप हो गई है हमारी गवर्नमेंट या हमारी एस्टैब्लिशमेंट पूरी की पूरी। एक छोटे से टारगेट के लिए वो ऑपरेशन अलाउ किया गया है, जिसको बाहर ले जाके वहां बड़ा टारगेट बना के और उसको प्ले कर दिया गया है, और उसके बाद अब इनके हाथ से गेम निकल गई है हमारी। आप जैद साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारी पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट शायद ट्रैप हो गई है? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त अगर हम थोड़ी सी मुझे मौका दीजिएगा, इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए जो फौज जंग लड़ रही है वो सिर्फ एक रिएक्टिव जंग है जो दहशतगर्दों के खिलाफ की ट्राइबल एरियाज में लड़ रही है। जब फौज जंग लड़ती है तो इसको अपनी सपोर्ट के लिए पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। ये सारे एक्सेस वो हैं कि जो हुकूमत वक्त के पास होते हैं। पार्लियामेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, एक मीडिया एक मिजाज बनाता है कौम का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी इस पे काम करती है, और उसके बाद फौज इस काबिल होती है कि ग्राउंड ऑपरेशंस करके उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे जो पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में या साइकोलॉजिकल वॉर में डिफाइन किए जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी बहुत मुश्किल मसाइल में इस जंग को लड़ रही है कि प्रैक्टिकली सिवाय एक रिएक्टिव जंग के और बाकी तमाम एक्सेस पर फौज को कोई सपोर्ट नहीं है, और इसी वजह से फौज अपनी मर्जी एक वक्त में करती है कि जब वो 111 ब्रिगेड मूव करती है इस्लामाबाद को फारिग करने के लिए। लेकिन जब जनरल कियानी ने यह फैसला किया था मुशर्रफ के दौर के बाद कि फौज सियासत से अलग रहेगी और सिर्फ नीड बेसिस के ऊपर, जब बिल्कुल ही डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है कि जब ये हुसैन हक्कानी साहब वीजे इशू कर देते हैं ब्लैक वाटर्स को, तो फिर फौज को दखल देना पड़ता है, या सीआईए बहुत ज्यादा ऑपरेट करने लगती है रेमंड डेविस की तरह, फिर सीआईए और आईएसआई के तसादुम होता है। इन मामलात में तो फौज अपनी मर्जी किसी हद तक कर सकती है और कर रही है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी का ताल्लुक है, अमेरिका के साथ इंगेज करने की टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है, पार्लियामेंट का फैसला है, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर है, ऐसी तो कोई चीज मुल्क में हो ही नहीं रही है, और उसके नतीजे में यह अनार्की आप देख रहे हैं जो आज हो रही है। लिहाजा फौज बजाते खुद, जिस तरह आपको याद होगा ड्रोन्स के मामले में आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ड्रोन्स को मार के गिराने की। एयर चीफ ने अगले दिन बयान दिया कि हमें आज हुक्म दें तो हम मार के गिरा देंगे, गवर्नमेंट हमें हुक्म नहीं दे रही। तो बात यह है कि एक तरफ या तो फौज अपनी मर्जी करे, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में तो आपको नजर आया मुझे एक इजाजत छुपा कर एक ऑपरेशन किया। जी मैं आपसे ये जैद साहब, इससे पहले मैं जफर हलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनकी जानिब जाऊं। जैद साहब, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि क्या बात है कि जब ओबामा's वॉर्स यकीनन आपने भी पढ़ी होगी, उसके अंदर सीनियर ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें एतमाद नहीं है एजेंसीज के ऊपर, आईएसआई के ऊपर। आपने फिर देखा विकीलीक्स के थ्रू हमें मेरा सवाल सुनिए, फिर आपने ये देखा कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है अमेरिका समझता है आईएसआई को, अभी तक विकीलीक्स से हमें पता लगा। आई जस्ट डोंट, यही बात तो हम आपको, मैं आपसे बस यही बात तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है जैद साहब, यही बात मेरा सवाल आपसे बस ये जैद साहब कि क्या बात है कि मुख्तलिफ दूसरे इशूज जो होते हैं उसके ऊपर हमारी जो ISPR है वो अपना मौकफ लेके सामने आ जाती है। हम कैरी लूगर बिल का एग्जांपल ले लें, विद नो टाइम एट ऑल, विदाउट इवन गोइंग टू द काउंसिल ऑफ डिफेंस और द राइट फोरम, दे केम आउट विद अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी क्यों नहीं कोई प्रेस रिलीज निकली? क्या अगर आपको लगता है कि बाकी एस्टैब्लिशमेंट ट्रैप हो गई है, क्या उनको भी नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ क्या गेम खेली जा रही है? देखिए, इस वक्त अगर पहली बात यह है कि इसका जवाब आपको ISPR से लेना चाहिए, हम उसे अपनी जाती राय दे सकते हैं। जाती राय हमारी यही है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में हुकूमत वक्त इस तरह मुलव्विस है कि अगर ISPR ने इनको खोल दिया तो ये बहुत ज्यादा बेइज्जत होंगे, और फौज ओपनली इस वक्त हुकूमत को इतना बेइज्जत शायद नहीं करना चाह रही, और जितनी भी बातें होती हैं वो जनरल कियानी बंद कमरों में उनको कहते हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज की खुद, हुकूमत वक्त की खुद है कि इस बात की नजाकत को समझे कि डेविस के बाद, ड्रोन हमलों के बाद, इस पर्टिकुलर वाक़े के बाद इनकी क्रेडिबिलिटी अब इतनी खराब हो चुकी है कि इस वक्त इनके लिए लाजिम है कि ये ट्रांसपेरेंट होकर सामने आए, क्योंकि फौज पर दबाव डालना, फौज की तरफ सारा मलबा फेंक देना एक हद है जिसको फौज बर्दाश्त करेगी, क्योंकि इकोनॉमिक अनार्की भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी कियोस में,
پاکستان کے اندر جوڈیشری جو دہشت گردوں کو سزا بھی نہیں دے رہی, انفارمیشن وار بھی ہم ہار چکے ہیں. فوج کتنا انتظار کرے گی؟ کیونکہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. 2-4 دن پہلے جی 2-4 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ 2-4 دنوں کی بات ہے. ہمیں صرف ایک بات بتا دیں, 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل کے اکنامک کولیپس ایسا ہو چکا تھا کہ سٹیٹ آئل کے انہوں نے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے, اور پی ایس آئی تھنک زید صاحب کی کنیکشن میں کوئی مسئلہ. اور ظفر ہلالی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہے ہماری فوج کا بھی, اور ہم اس تھریش ہولڈ کو جو ہے پش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آج جو ہے اسپیشلی ان لائٹ آف دا ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان دا لاسٹ 24 آورز ہم ملائن کر رہے ہیں اپنی فوج کو یا اپنی عسکری قیادت کو یا اپنی ایجنسیز کو کہ انٹیلیجنس کیوں نہیں تھی یا آپ نے کیوں نہیں روکا؟ ڈو یو تھنک دیٹ از ٹرو؟ کون ملائن کر رہا ہے فوج کو جی؟ کون ملائن کر رہا ہے؟ فوج کی اور آئی ایس آئی کی رسپانسبلٹی تھی کہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو آپ پکڑیں. تو کون ملائن کر رہا ہے؟ کس کی اور رسپانسبلٹی تھی ان کو پکڑنے کے لیے؟ یہ ایک میسو فیلئر آف انٹیلیجنس ہوا ہے, اور ادھر ادھر باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا ہوم ٹروتھ. دا فیکٹ آف دا میٹر از یہ بہت بڑا لیپس ہوا ہے انٹیلیجنس کا. Why do you not believe that, زید صاحب؟ دیکھیے, میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ ایزمپشن کہ وہاں اسامہ بن لادن تھا اور یہ آپریشن کے نتیجے میں وہ سارا کچھ مارا گیا اور پکڑا گیا, پہلے تو اس کو ثابت کریں نا کہ وہاں اسامہ تھا بھی کہ نہیں تھا. انٹیلیجنس لیبس تو ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے تو ہمیں یہ, کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے میڈیا ہوک, ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ہمارے کا دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ ہک لائن اینڈ سنکر اس کے جھوٹ کو اس طرح قبول کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. جی ظفر ہلالی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بات کے اوپر؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس کو مارا گیا ہے یا وہ اسامہ بن لادن ہی تھا؟ کیوں اتنے وثوق سے پاکستانی حکومت یہ کہہ رہی ہے؟ آ جائے گا آپ کے سامنے, جب اس کی تصویر آئے گی, اس کا ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگا, اس کی وائف کا سٹیٹمنٹ آئے گا, اس کے بچے کا سٹیٹمنٹ آئے گا, یہ سب آ جائے گا آپ کے سامنے. کیوں وہ ہوکس پرپیٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی فینسیفل تھیوریز ہم لگا رہے ہیں؟ کیوں ہم چھپ رہے ہیں بیہائنڈ ویلز اینڈ کرٹنز؟ نہیں ظفر ہلالی صاحب, آپ اتنے بڑے ڈپلومیٹ رہے ہیں, آپ کے لیے کبھی نہ کبھی ریئلسٹ ہو جائیں, کبھی نہ کبھی فیکٹس فیس کریں. آپ اتنے بڑے ڈپلومیٹ رہے ہیں, میں ہوکس کیا کبھی امریکہ نے کبھی ہوکس کریٹ نہیں کرے؟ کبھی کیا کبھی انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی تھیوری عراق کے خلاف پیش نہیں کی؟ کیا کبھی ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو تھریٹ نہیں پیش کیا؟ امریکہ از ان ہیبٹ آف کریٹنگ ہوکس. جی ظفر ہلالی صاحب, اگر آپ اپنے آپ کا دل بہلنا چاہتے ہیں یہ باتیں کر کے کہ اسامہ بن لادن نہیں مارے گیا اور یہ بالکل ٹوٹل ہوکس ہے, تو یو آر ویلکم. میں نہیں کہتا. اگر آپ ہوکسز کے بیس میں, اگر آپ ہوکس کے بیس میں آپ کی پالیسی کریں تو معاف کریے, یو ول بی ان فار اے ویری بیڈ سرپرائز. لیکن پلیز جو بھی تھیوری ہے, جو کیا آپ ظفر صاحب, آپ سے سوال صرف ایک ہے کہ جو بھی کچھ ہے اس سے پہلے جو تانا بانا بنا جا رہا تھا پاکستان کے ارد گرد, اور جو پیٹریاس کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ اور جہاں لڑنا چاہتے ہیں, کیا اسامہ بن لادن کے اس مارے جانے کے بعد پاکستان جو ہے ایک نئے تھریٹ کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ بالکل بڑھ رہا ہے, بلکہ آپ کی تھیوری کو میں ایکسپینڈ کروں گا. اس وقت امریکہ کا صدر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے افغان پالیسی کو. اس وقت 4-5 جنرلز ہیں امریکہ کے جو افغان پالیسی کنٹرول کر رہے ہیں. ایک تو ان کا ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے, دوسرا اس کا اوباما کا ایڈوائزر ہے, بلکہ 4 اسٹار جنرل انہوں نے افغانستان میں بھی لگایا, اور چوتھا پیٹریس ہے. اور پیٹریس بڑا ڈینجرس آدمی ہے ہمارے لیے, خاص طور اس لیے کہ اس کا ایڈوائس یہ ہے کہ یہ جنگ تم جیت سکتے ہو اور تمہیں لڑنا چاہیے جب تک یہ جیت سکتے ہو. جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ وہ نہیں جیت سکتے, اور اگر اس کو پاکستان میں آ کے اسپیشل آپس اور ڈروننگ کرنا ہو, وہ کہہ رہا ہے کرو, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے بعد بھی کیا ہوگا. یہ باتیں میں نہیں چھپا رہا ہوں آپ سے, میں نہیں اتنا انسنٹ ہوں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ سب صحیح ہے, اور اس کی پالیسی کین لیڈ ٹو دیٹ. مگر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ
that the biggest and the most criminal man in the world with a $25 million reward on his head, आपके एक शहर में 20 पता नहीं कितने कनाल के जमीन में और मैंशन में रह रहा है और आपको ये पता नहीं है। ये एक बड़ी अफसोस की बात है। और अगर आप समझते हैं कि वो गोश्त था और वो कुछ नहीं था और ये पूरा अमेरिका का एक ट्रिक था, तो आई एम सॉरी, तो फिर आप यू विल कंटिन्यू टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। Okay, we're going to take a short break. We're going to take a short break. Are we really living in a world of illusions at this time? We're going to find out after a very short break. And after that, हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने इस मौके का फायदा किस तरह उठाया है और एकदम इससे पहले कि हमारी हुकूमत जो है वो अपना मौकफ दे सकती या कुछ कह सकती, सबसे पहले भारत का मौकफ सामने आ गया और वो क्या था ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अलकायदा के सिंपथाइजर्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर किस तरह बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, किस तरह उसको शहीद कह रहे हैं और इसका जो है तारीख हमें क्या बताती है कि जो आज का जो दहशतगर्द हो या आज का सुडानी को मारा गया था, पूछेंगे, लाश फेंकी गई थी, आज हीरो है, कल का हीरो बनता है, तारीख क्या बताती है, हमें सब के बारे में हमारे साथ रहना पड़ेगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।